آج میں جنسی کی 7 اقسام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اپنے کورس میں 6 اقسام پڑھاتا ہوں۔ میں اسے اس طرح سکھاتا ہوں جیسے بیویاں آخری 2 کو پسند نہیں کرتی ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ اب جانتے ہیں کہ ہم نے اس پر ریلز کی ہیں، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کبھی بات چیت نہیں کی ہے۔ واقعی نہیں۔ لوگ بچوں کے لیے ایک ساتھ کیوں رہتے ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جو اب سوچتے ہیں۔ مرد اپنے گھر میں قیادت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں کاس ہوں۔ میں کیتھرین ہوں۔ سیکس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنے واضح طریقے نہیں ہیں۔ تو جب اپنے شروع میں اپنے شوہر کو ڈیٹ کیا تو کیا آپ نے کبھی اپنے بالوں کو پاگل کر کے دروازے کا جواب دیا ہم مورو شادی کر رہے ہیں؟ آئیے طلاق کے اعداد و شمار کو نئی شادی کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مورو میرج پوڈ کاسٹ، جہاں ہم اپنی بدسلوکی، ہمارے زہریلے، ہماری جنسی شادی اور اپنی شادی کو بچانے کے راستے میں سیکھے جانے والے تمام اسباق میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اور آج میں 7 قسم کے جنسی تعلقات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اپنے کورس میں 6 اقسام سکھاتا ہوں۔ میں اسے اس طرح سکھاتا ہوں جیسے بیویاں آخری 2 کو پسند نہیں کرتی ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے اب جانتے ہیں کہ ہم نے اس پر ریلز کی ہیں، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کبھی بات چیت نہیں کی۔ واقعی نہیں۔ اور اس لیے میں آج 7ویں میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں جو میرے کورس میں نہیں ہے۔ میرے پروگرام میرج لارڈس میں میرے دوست وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 7واں کیوں نہیں ہے، لیکن میں اسے آج آپ لوگوں کے لیے شامل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اب پروگرام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب 7ویں سے محبت کریں گے اور آپ اسے پروگرام میں شامل نہ کرنے پر مجھ پر بہت فخر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم جاتے ہیں۔ چلو اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تاکہ پہلی قسم کا سیکس یہ ہے کہ میں اوپر سے انتہائی حیرت انگیزی کے ساتھ کام کروں گا اور اپنے طریقے سے کام کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیویاں آخری 2 کو پسند نہیں کرتی ہیں، جس طرح سے میرا مطلب ہے کہ شاید کیتھرین اب دے سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ خواتین بھی اسی طرح محسوس کرتی ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر بہت سے تبصرے کرتے ہیں اگر یہ ایک ایسا شوہر ہے جو سیکس نہیں چاہتا اور اس طرح کی چیزیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بالکل اب کا نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کوئی نقطہ نظر بصیرت سننا پسند کروں گا جو سنتے ہیں، جو اس طرح محسوس کر سکتے ہیں جب ہم گزرتے ہیں۔ کیا یہ اچھا؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اوپر سے نیچے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے اوپر کا مطلب بہترین ہے۔ میں اسے بہترین کہوں گا، اور جزوی طور پر یہی وجہ ہے کہ میں اب کا نقطہ نظر سننا پسند کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مرد بمقابلہ عورت کی سوچ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دلچسپ بات۔ ٹھیک ہے، تو سب سے اوپر میں اسے پاگل کہوں گا۔ یہ تمام مہم جوئی کی چیزوں کی طرح ہے۔ اب جانتے ہیں، میں نے ابھی ایپل ٹی وی پر اب کی ریشم کی تصویر دیکھی ہے، اور میں فوری طور پر جنسی پروں کی طرح سوچ رہا ہوں، اور ان تمام طرح کی پرجوش سرگرمیوں کی طرح مختلف سرگرمیاں جو آپ آزما سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں، ایک ممنوعہ چیز ہے جو اب جانتے ہیں، اور میں صرف یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تصدیق کریں یا انکار کریں کہ ہم ان میں سے کچھ بھی کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ آپ کے کاروباری افراد میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی کہانی کا کافی اشتراک کرتے ہیں، لیکن اب میرے لیے جانتے ہیں، جب میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں تو یہ اس طرح ہوگا جیسے اب جانتے ہیں، انل سیکس ونگز پروسٹیٹ اب جا رہے ہیں، سروائیکل آرگیزم، جیسے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ بھی نارمل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پیچھے آؤ۔ میں پیروی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تک وہ صرف سن رہا ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں، اگر آپ نہیں ہیں، اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ صرف میری مہارت کے لیے یہاں بلائے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اب اس موضوع میں ایک ماہر ہے، لہٰذا اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ سب سے اوپر ہے، تو اس کی وجہ میرے لیے آسان ہے، جیسے اگر آپ اپنی شادی میں کافی محفوظ ہیں اور آپ پرجوش ہیں، اب زیادہ تر جڑے ہوئے ہیں، آپ کی قربت تمام مختلف سطحوں پر موجود ہے، یقیناً اب لوگ کھل رہے ہیں، نئی چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کبھی کبھی خاص طور پر مردوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں گودا استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک آسان مثال ہے۔ اگر آپ گدا کو ایک مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں جہاں ایک مرد صرف ہم کبھی کبھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس لیے وہاں موجود ہیں کیونکہ آپ اسے چاہتے ہیں اور آپ جنسی تعلقات کی یہ تمام دیگر سطحیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ساتھی کو مطمئن نہیں کرتی ہے تو آپ وہاں نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسی بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ ان چیزوں کے لیے کھلے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں کہ سیکس کے بارے میں بات نہ کریں تو ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، ٹھیک۔ کیونکہ ایک نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ میں گوچا، ٹھیک، تو اس کے نیچے آپ کو وہ ملے گا جو ہم کہیں گے وہ جسمانی ہے۔ یہ جذبے کی طرح ہوگا، جیسے آپ صرف ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے مرے۔ اس میں واقعی بہت کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اب اس کی ضرورت ہے۔ دائیں جنون کو ہوا ملے۔ جنون کو ہوا ملی، زیادہ حیوانی، دائیں، اور پھر اس کے نیچے ہم تیزی سے کام کرنے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک عورت کی طرح محسوس کرتا ہے، میری بیوی کی طرح، جب تم مجھے اسی طرح چاہتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی خواتین جب آپ اپنے شوہر کو اتنی تیزی سے چلا سکتی ہیں اور اتنی تیزی سے کام مکمل کر سکتی ہیں تو آپ طاقتور محسوس کرتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے جی ہاں، یہ میرا مرد ہے اور میں اس کی عورت ہوں۔ ہاں، اور یہ خواتین کے ساتھ ایک عام بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں اس میں اضافہ کر سکتا ہوں، اس پر منحصر ہے کہ آپ زندگی کے کس مرحلے میں ہیں، تو سب کچھ ہے۔
वो मुख्तलिफ किस्म के जिनसी ताल्लुकात के बारे में बात कर रहा है। कभी कभी आप अपने शौहर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे 4 साल से कम उम्र के 3 बच्चे हैं। लिहाजा अगर हम छपकर जाना चाहते हैं तो ये एक तेज रफ्तार होने जा रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते चंद मिनट से ज्यादा अरसे के लिए। तारीखों के साथ भी ऐसा, जैसा कि जाहिर है कि जब आप अवामी तौर पर बाहर होते हैं तो आप किसी डेट पर 1 घंटे की बड़ी मुलाकात के लिए नहीं जाते। तुम बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है कि मर्दों के लिए भी ऐसे वक्त आते हैं जब मैं हूं, मुझे अभी आपकी जरूरत है। डाइन, लिहाजा वो लम्हात वो नहीं है जहां मैं बहुत ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूं। डाइन, हाँ, यही वजह है कि उसे एक तेज रफ्तार। हाँ ठीक, अब कोका के नीचे फिर हम पुरज़्म होने जा रहे हैं। अब पुरज़्म, हमें वाकई इसके बारे में बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे अहम बात है। अब शुरू क्यों नहीं करते हैं? ठीक। जी हाँ, अब जी हाँ, लिहाजा पुरज़्म जिनसी ताल्लुक का मतलब लाजमी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, न कि आप काम करने अपने शौहर को फारिग करने के लिए पुरज़्म हैं। आप इस अमल के लिए पुरज़्म नहीं हैं। आप एक दूसरे से वाबस्ता हैं और एक साथ हैं। आप शौहर और बीवी होने के लिए पुरज़्म हैं। मेरा मतलब है, मुझे आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्स एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ अपने साथी के साथ करते हैं। आप किसी और चीज के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथी से वाबस्ता हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में पुरज़्म सेक्स, कुछ लोग, खास तौर पर वो लोग जो हमें देखते और सुनते हैं, वो जिनसी ताल्लुकात को गलत समझते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं उसे एक नौकरी के तौर पर कर रहा था। ये फर्ज था। अगले को मत छोड़ी। ये फर्ज था। मैं इसकी बीवी हूँ, लिहाजा मुझे करना चाहिए, और मैं वाकई इस पर यकीन करता। लिहाजा हम इस पर एक और किस्त कर सकते हैं। मैं इसकी बीवी हूँ, लिहाजा मुझे करना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी आपके शौहर को जरूरत है, और उसकी बीवी की हैसियत से आपको उन जरूरियात को पूरा करना चाहिए। लेकिन एक शौहर के तौर पर आपको ये चाहना चाहिए कि वो सिर्फ हाँ से ज्यादा चाहता है, और उसे आपकी जज्बाती जरूरियात को भी महसूस करना चाहिए। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में पुरज़्म जिनसी ताल्लुकात को वाकई गलत समझा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहाँ सीवी के अगले दर्जे के साथ उलझन का शिकार हो जाता है कि आप हैं कि हम उन्हें क्यों नहीं मिलाते। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये समझना आसान हो सकता है। लिहाजा अगला एक काम का जिनसी ताल्लुक, पुरज़्म जिनसी ताल्लुक, काम करने की फहरिस्त को चेक करना होगा। आप परेशान हैं, आप मायूस हैं, आप गुस्से में हैं, लिहाजा आपके साथी को लगता है कि उन्हें आपके लिए ये करना है, ठीक है। और यही वो जगह है जहाँ सुरमई इलाका आता है। तो मिसाल के तौर पर, और हम इसमें भी खौफ शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि सच छूटिए बात यह है कि बुरे सालों में हमने इससे पहले जो सेक्स किया था, इसका ज्यादातर हिस्सा खौफ की वजह से था। तो ये बहुत ज्यादा ख्वाहिश के साथ शुरू हुआ, ठीक है। लिहाजा इसका इर्तिकाब किया गया था, और ये दूसरे सरफहरिस्त लोग भी थे। और फिर, अब जानते हैं, ये बहुत ज्यादा काम था, खास तौर पर जब ऐसा था, मैं बहुत गैर महफूज था, मुझे दिन में 3-4 बार उसकी जरूरत थी। लिहाजा ये बहुत बड़ा काम है, जाहिर है, और अज़्म, अब जानते हैं, थोड़ा सा बोझ बनना शुरू होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद, अब जानते हैं, तमाम परेशानियों के साथ, ठीक है, यकीनन, वो जरूरी नहीं है कि वो मुझे चाहता है, लेकिन फिर अगर मैं परेशान और गुस्से में हूं तो वो परेशान और खौफजदा हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह, ये दोनों वाकई एक साथ मिल सकते हैं और बहुत से लोगों को उलझन में डाल सकते हैं। अगर आप मोहतात नहीं हैं, मोहतात नहीं, क्योंकि जिनसी ताल्लुकात में कुछ भी गलत नहीं है। आपको एक दूसरे से वाबस्ता होना चाहिए, एक दूसरे की जज्बाती जरूरियात, जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए पुरज़्म। आपको पुरज़्म होना चाहिए। जब सेक्स नहीं है, ये पुरज़्म सेक्स की एक शक्ल है, क्योंकि आपको यकीन है कि आप इसे करने के लिए पुरज़्म हैं, जैसे आप अशियाए खुर्दोनोश खरीदने के लिए पुरज़्म हैं। लेकिन जैसा कि जब आप अशियाए खुर्दोनोश खरीदते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वाकई इसको एक अहद के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने खानदान को ईंधन फराहम करना चाहते हैं। आप इसे परेशानी के तौर पर देखने के बजाय उन्हें और उनकी जरूरत को खरीदना चाहते हैं। तो ये ज़हनियत है। पुरज़्म सेक्स और जाब सेक्स के दरमियान फ़र्क ज़हनियत है, क्योंकि जब आपके पास सही ज़हनियत होती है कि आप अपने साथी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, कि आप इस सतह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो ये कहने से बहुत मुख्तलिफ है, मैं अपने साथी के जज्बात को मुनज़्ज़म करने के लिए ऐसा करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत है, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप इसके बारे में सोचने के तरीके में फ़र्क है, और यही वजह है कि दोनों उलझन और एक तरह से उलझ सकते हैं। खास तौर पर जैसे आप मुझे कभी कभी अपने कुछ ग्राहकों के बारे में बताएंगे, और वो अपने शौहर के लिए वहां रहना चाहते हैं, और लिहाजा ये एक बुरा इलाका है, क्योंकि वो भी अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे। लिहाजा वो तकरीबन एक तरह से बहुत ज्यादा देने की तरह है। ठीक है, कभी वो बीवियां जो मैं इसके साथ काम करना नायाब है, क्योंकि अक्सर औकात वो मेरी पोजीशन में ज्यादा होंगे जहां मैं था, जहां ये एक नौकरी है, और उसकी वजह से रिश्ता टूट रहा है। लेकिन ये शाज़ व नादिर है। मैं ये कहूंगी कि मेरे प्रोग्राम में ख्वातीन की एक छोटी सी तादाद है कि वो वाकई अपने शौहर के लिए वहां रहना चाहती हैं, और वो वाकई अपने शौहर की ख्वाहिश करती हैं, लेकिन उनका शौहर उनकी जज्बाती जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा है, और लिहाजा वो कोडेपेंडेंसी से बाहर है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं, और मुझे यह मसला भी दरपेश था। जिस वाहिद तरीके से मैंने आपसे जुड़ा हुआ महसूस किया, इन ख्वातीन को मुंसलिक महसूस करने का वाहिद तरीका जिस्मानी कुर्बत है। डाइन, और ये वाकई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं कोडिपेंडेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। बाहमी इन्हिसार की तारीफ यह है कि आप अपनी फलाह व बहबूद से पहले किसी और की फलाह व बहबूद को अहमियत दे रहे हैं, और आप अपनी फलाह व बहबूद को कुर्बान कर रहे हैं। अब अपनी फलाह व बहबूद को कुर्बान करना जरूरी नहीं कि एक बुरी चीज़ है। हम हर वक्त कुर्बानी की बात करते हैं, लेकिन फलाह व बहबूद अहम नुक्ता है।
आप अपनी बुनियादी अक़दार और अपनी जज्बाती और जिस्मानी तंदुरुस्ती को कुर्बान नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा। आपको अपना ख्याल रखना होगा। और दूसरा पहलू ये होगा, मेरा मतलब है मैं मर्दों को सिखाता हूं कि वो ऐसा ना करें। और एक खतरनाक इलाका है जब आपकी बीवी आपके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही है और आपके लिए वहां मौजूद है जहां आप अपनी बीवी को मुस्तरद नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ ही आप इसे लेना नहीं चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये काफी चैलेंज था, ये बहुत सारे मर्दों के लिए काफी चैलेंज। लिहाजा मुझे लगता है कि जब आप प्रज़्म होने के इरादे के बारे में सोच रहे हों तो आपको बहुत एहतियात से चलना होगा। और फिर ये कैसा लगता है अगर आपका साथी आपके जज्बात की वजह से कर रहा है, जैसा कि आपने कहा, ठीक है, यही मैंने किया जी। दाएं। अब जानते हैं, राब्ता कायम करने के असल इरादे की वजह से जो आपने भी किया है, ठीक है। मेरा मतलब है आप उस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप वाकई एक तवील अरसे से भी हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कभी कभी ये अभी जिनसी ताल्लुकात का इर्तिकाब करता है। ये सही, और यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि क्योंकि अगर आप मुतमईन हो जाते हैं तो अपने जिनसी ताल्लुकात का इर्तिकाब भी नहीं किया है और फिर आप बेजिन्स हैं। ये सही है। हाँ, और अगर आप अब तक हमसे नहीं जानते हैं तो मैं उसकी तारीफ करता हूं कि 6 महीने इससे कम, 6 माह इससे ज्यादा, माजरत, जिनसी ताल्लुकात के बगैर, अगर ये सिर्फ जाब सेक्स, तर सेक्स, डर सेक्स है, अब जानते हैं ये सब चीजें हकीकी नहीं है, ये ऊंचा नहीं है। ये सही है, लेकिन पुरज़्म जिनसी ताल्लुकात को जिनसी के तौर पर शुमार किया जाता है। अगर जिनसी ताल्लुक कायम करना और आप जानबूझकर कर रहे हैं और आप राब्ता कायम करना चाहते हैं और आप अपने शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करना चाहते हैं, आप जानते हैं ये जिनसी के तौर पर शुमार होता है। जी हाँ, हो सकता है कि आला 2 सतहों पर ना हो। जैसा कि इसने कहा, मैं इस बीमारी में हूँ जो मुझे 1.5 साल से थी। लिहाजा अब जानते हैं ये अक्सर नहीं होता है कि हमारे पास सीवी का ऊपरी दर्जा है, तो अब जानते हैं ये बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन ऐसे औकात होते हैं जब आपको पसंद करते हैं, मैं आपको अभी चाहता हूं, और ये दरअसल मुझसे राब्ता कायम करने और पुरज़्म होने के लिए ज्यादा है, ठीक है। लिहाजा आपको सिर्फ मोहतात रहने की जरूरत है। ये माजी में कभी नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सब खौफ पर मबनी होता, जज्बात पर काबू पाना होता। जो सबसे बदतरीन है वो मर्द जो आप ले रहे हैं, खास तौर पर मर्द, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है यहां तक कि एक अदो गाहकों के बारे में भी जिनके बारे में मैंने आपको बात करते सुना है, जैसे आप हैं। सिर्फ इसको राब्ता कायम करने के लिए ले जाना जब ये असल में राब्ता नहीं कर रहा है, और आपको मोहतात रहना होगा क्योंकि ये आपको मनफी रास्ते पर भेजता है। अगला, क्या मैं एक और बात? वो जी हाँ, दूसरी चीज जो आपको मनफी रास्ते पर भेज सकती है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको जिनसी ताल्लुकात कायम करने चाहिए, तो आप जानते हैं अगर आप इन मुख्तलिफ सतहों के साथ इसके नजरिए पर अमल करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पागल जिनसी ताल्लुक कायम करने की जरूरत है, तो ये सबसे ऊपर है, ठीक है। और एक अच्छी जिनसी जिंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी जिनसी ताल्लुकात आप नहीं करते हैं। और अगर आप सेक्स के साथ वाकई बुरी जगह से आ रहे हैं जहाँ ऐसा था, तो हमारे साथ जिनसी ज्यादती हुई, मुझे अपने शौहर से जिनसी सदमा पहुंचा। आप सिर्फ खुद ब खुद नहीं हैं, और फिर यकीनन बच्चे और बीमारियां और हर तरह की चीजें हैं। आप सिर्फ सीवी के ऊपरी दर्जे पर छलांग नहीं लगाते हैं। लिहाजा आपको अपने आप को किसी और से मुवाजना करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने साथी के साथ एक रिश्ता रखने की जरूरत है जहां आप इसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। तो यह वाकई हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं जो कहने जा रहा था वो वाकई खतरनाक। ये सोचना वाकई गैर सेहतमंद हो सकता है कि आपको सीवी के ऊपरी दर्जे या यहाँ तक कि सीवी के दूसरे दर्जे पर होने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप अभी तक वहां नहीं हैं तो अपने आप को मजबूर ना करें, अपने आप को इसके बारे में कसूरवार महसूस ना करें, क्योंकि आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप पर 100% दबाव डालते हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और यही मुआशरे के साथ ताल्लुकात हैं। जिनसी ताल्लुकात के लिए मर्दों और औरतों को शर्मिंदा करना आप सब जानते हैं कि ये एक मुकम्मल मौजू है जिस पर हम गौर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाकई एक काबिल कदर नुक्ता है। अपने आप का मवाजना इस चीज से न करें जो आपके ख्याल में हर कोई कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग असल में पुरजोश जिनसी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। वैसे भी सोचे इस बारे में कि जैसे जैसे अब ज्यादा मुंसलिक होंगे यूट्यूब किस चीज पर मुरक्कब होगा, ठीक है। ये बहुत से मुख्तलिफ सतहों पर होने जा रहा है। आइए एक मिसाल के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल। हो सकता है कि हम दिन भर एक दूसरे को छलांग लगाते रहें, लेकिन ये एक तेज रफ्तार साबित हुआ क्योंकि बच्चे देर से उठते थे। तुम जानते हो, जैसे कौन जानता है, या शायद ये आज भी नहीं हो रहा है और ये कल बेहतर है। जैसे आपको सिर्फ हकीकत पसंद होना चाहिए। दोस्तों, अब भी जिंदगी है, ठीक है। अगला एक दर्द, नौकरी, खौफ होगा जिसका हम पहले ही इहाता कर चुके हैं। हमने इन सब को एक साथ मिला दिया, और इसलिए जो मैं अपना कोर्स नहीं पढ़ाता, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है गुस्से से जिनसी मेकअप सेक्स। मैं इसे शामिल नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि यह सैयारे पर सबसे अहमकाना चीज है। मैं जानता हूं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा राब्ता कायम करने की कोशिश की। हमने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की क्योंकि हमें हमेशा राब्ता कायम करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए। हमने इसे पुरज़्म जिनसी बनाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि दिन के आखिर में, और हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की है, लिहाजा मुझे आपकी राय में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मुझे लगता है कि दिन के आखिर में ये सबसे बदतरीन चीजों में से एक था जो हम कर सकते थे। तो क्योंकि क्या मैं मुदाखलत कर सकता? जी हाँ, ये जो कुछ हो रहा है इस पर बैंड एड लगाता है, ये सिर्फ कालीन के नीचे झाड़ देता है। और मैं जानता हूं कि मैंने वहां सिर्फ 2 क्लच इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यह ऐसा ही करता है। लिहाजा अगर आपकी परवरिश के बारे में एक बड़ी लड़ाई थी और आप लोगों ने 24 घंटों तक बात नहीं की और फिर आप इकट्ठे होते हैं और आप जिस्मानी तौर पर मरबूत होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं
اس میں کچھ قدر ہے، لیکن پھر کیا آپ نے پرورش کے بارے میں بات کی؟ نہیں، تم نے آپ نے اس حقیقت کے بارے میں بات کی کہ آپ جانتے ہیں آپ کے شوہر نے آپ کو دھوکا دیا اور آپ نے بڑی لڑائی ہو گئی، شاید وہ باہر گیا اور اس نے دوبارہ کچھ احمقانہ کام کیا کیونکہ وہ نشے میں تھا اور اس نے آپ کو دھوکا دیا اور آپ جانتے ہیں آپ اسے اگلے ہی دن دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں، دن کیونکہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کنیکشن پوائنٹ ہے، لیکن کیا آپ نے دھوکا دہی کے بارے میں بات کی؟ کیا آپ اس تنازع کے بارے میں بات کرنے کے لیے کافی بہادر ہیں جو آپ نے ایک دن پہلے کیا تھا؟ کیا آپ اتنے بہادر اور پختہ ہیں؟ مشکل گفتگو، لہٰذا یہ بہت اچھا ہے کہ آپ جسمانی طور پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوسری چیزوں سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ برا ہے، آپ یہ محسوس کرنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہارمونل طور پر تبدیل کرتا ہے، یہ آپ کو جذباتی طور پر تبدیل کرتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اچھے ہیں اور آپ صرف اگلے تنازع تک انتظار کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ کام نہیں کرتا، اور اب جانتے ہیں اگر ہم واقعی ایماندار ہیں تو ہم نے جتنی بار ہر چیز کو بند کرنے کی کوشش کی اس کے لیے جائیں اور پھر درمیان میں رک جائیں، عام طور پر یہ میں اور میری گونگی گدھا خود ہوتی، لیکن اب جانتے ہیں ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں، لڑتے ہیں، اب حقیقت میں نہیں کرتے ہیں، اب واقعی بہت سے معاملات میں زیادہ منقطع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بہت کچھ۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے سبھی سننے والے دیکھنے والے نہیں ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ اب میں سے بہت سے لوگ اس لمحے سے گزریں گے، لیکن پھر کیتھرین نے جو کچھ کہا تھا اس پر واپس جائیں۔ کیا آپ واقعی اصل مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ اب جانتے ہیں اور اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ جنسی تعلقات کو کسی ایسی چیز سے گزرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں جو میں نے کیا تھا، تو میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے قابل ہونے کے لیے سیکس کو ایک آلے کے طور پر استعمال کروں گا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہم نے کسی بھی چیز سے نمٹانے اور اس لیے کبھی کبھی ہم اس عمل کے وسط میں ہو سکتے ہیں، اور اس نے ایک دوسرے پر چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ پر چیخ جی ہاں، لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے تھے اس کے بیچ میں وہ رک جاتا اور گھبرا جاتا، اور ایک بار مجھے یاد ہے کہ اس نے کپڑے دھونے کی ٹوکری پورے کمرے میں پھینک دی تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں بات کرنے میں مجھے زیادہ قربت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایک عورت کے طور پر ایسا کر رہے ہیں تو یہ اسے بہتر نہیں بنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھی اتنا شدید رد عمل ظاہر نہ کر رہا ہو جتنا اس نے کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیچ میں گھبرا کر آپ سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو وہ شاید اس میں سے کچھ منفی سوچ کو فروغ دے رہا ہے اور یہ دوبارہ پھٹنے والا ہے۔ اب فعال کر برا رویہ واقعی اب جانتے ہیں میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک اور بات فوری طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب جانتے ہیں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیویاں آخری 3 سے نفرت کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے 22 مہینوں میں 4000 مردوں سے سیکھا ہے کہ مرد آخری 3 سے بھی نفرت ہے۔ آخری 3 پھر کیا تھے؟ لہٰذا سب سے نیچے میک اپ، جاب، سیکس، جاب اور پرزم تھے۔ جی ہاں، تو سب سے نیچے آخری 3 ملازمت جنسی ہوں گے، اور اس کے نیچے ہمیں رحم، مایوسی، خوف، جذبات پر قابو پانا ہوگا، اور پھر اس کے نیچے ہم میک اپ سیکس کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ مرد بھی ان سب سے نفرت کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے مردوں کے بارے میں بہت کچھ نہیں سنا ہے کہ وہ میک اپ سیکس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جذبہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو صرف اپنے سر کا استعمال کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ سب سے اوپر کا سر۔ اوپر کا سر، یہ ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے دوستو، ہم اب سے اگلی ملاقات کریں گے۔